जय जगन्नाथ। रुद्राक्ष स्टडी पॉइंट को आपको स्वागत जनाऊँगी। 2-3 दिन व्यक्तिगत कारण वीडियो अपलोड हो पार नाला किंतु आज जब अपलोड करने कथा आम भाविलु गोटे बहुत बढ़िया विषय वस्तु आपंपाई अणा जाइए। आज विषय वस्तुटी हूँ मैथमेटिक्स पेडागोजी शिशु विकास उपयोगी गणितिक शिक्षा बा केउ बयस पिला कौन गणित शिक्षा जो दक्षता लाभ करें हासिल करें पियाजे ता उपरे कौन कही से विषय में आलोचना करवा। आपण समस्ते पियाजे बौद्धिक विकास तत्व निश्चिंत भाव में पढ़ी थे। जदि पढ़ी ना से विषय कौटि ना कौट तो शुणी थे। से पियाजे बौद्धिक विकास तत्व से मानसिक दक्षता व मानसिक सामर्थ्य विषय कही बुद्धि संपर्क में कही से बौद्धिक विकास तत्व बोली कहुए। तत्व 4टी पर्याय थिला। से 4टी पर्याय विषय भी आप जानते से 4टी पर्याय कौन कौन सब रही था तार क्यारेक्टरिस्टिक से सब विषय भी जानी ताकू टिके मॉडिफिकेशन करिकी गणित पेडागोजी धारणा से आज दबार आमर लक्ष्य। प्रथम कथा आम जदि एठी देखिबा पियाजे कौन कही प्रत्येक व्यक्तिर चिंता करिबा जुक्ति करिबा तथ्य उपस्थापना करिबा विश्लेषण करिबा इत्यादि उपाय भिन्न भिन्न होई थाए एवं सेहीपरि प्रत्येक शिक्षार्थीर चिंता करिवार प्रणाली मध्य भिन्न भिन्न होई थाए। केउ क्षेत्र रे चिंता करिबा जुक्ति करिबा तथ्य उपस्थापन करिबा और विश्लेषण करिबा समस्तंकर अलग अलग रहिबो। सेहिथि पई कुआ जे एव्री चाइल्ड इज ए यूनिक माने समस्तंकर गोटे गोटे कॉन्सेप्ट अलग अच्छी। सेथि पई पियाजेंको मत अनुसार प्रत्येक पिलार चिंतन एक निर्दिष्ट अवधि क्रम रे संगठित होई थाए। माने केउ पर्याय से कौन शिखिबा दरकार आ परवर्ती पर्याय पई जीवाकू तार मानसिक भाव से प्रस्तुत अच्छी ना नहीं से कथा सी कही से फ्लेवरटा को लेकिन आम जदि गणित पेडागोजी रे मिसई दबा आम जापर जे केउ बयस बा केउ पर्याय जो पियाजेंकर रही से कौन गाणितिक दक्षता से हासिल करने दरकार। आपण समस्ते जानते 4टी पर्याय पियाजे देते संवेदीकारक पर्याय सेंसरी मोटर पीरियड प्राक संकार्यधर्मी पर्याय प्री ऑपरेशन पीरियड स्थूल संकार्यधर्मी पर्याय कंक्रीट ऑपरेशन पीरियड एवं यथायथ व विमूर्त संकार्यधर्मी पर्याय जहाँ को फॉर्मल ऑपरेशन बोली पीरियड बोली कहुए। प्रथमटी है जन्मरू 2 वर्ष द्वितीयटी है 2 ରୁ 7 वर्ष तृतीयटी है 7 ରୁ 12 वर्ष एवं चतुर्थ पर्यायटी हूँ 12 वर्ष ऊर्ध्व। तेरे आसंतु आरंभ करवा पियाजे मानसिक दक्षता को लेकिन गणित पेडागोजी रे कौन कौन गाणितिक दक्षता क्यों बयस पिला कौन हासिल करें कही देखा। प्रथम संवेदीकारक पर्याय। संवेदीकारक पर्याय साधारणतः आमर कौन सेंसरी मोटर बोली कहुए माने सेंस को लेकिन होता है जहाँ सी संवेदन करुच्ची बा छुईकी देखिकी एवं पंचेन्द्रिय द्वारा जहाँ सी शिखुची है। जन्मरू 2 वर्ष पर्यंत थाए ताकू संवेदीकारक पर्याय बोली कहुए। इंद्रियानुभूति संवेदन क्रिया प्रतिवर्त क्रिया आचरण पुनरावृत्ति माध्यम बाह्य जगतर विषय ज्ञान पाई थाए। प्रथम कथा है सेन्स माध्यम से शिखिला तेणु एथिरे गाणितिक दक्षता कौन रहिला ना शिशु ठारू दूर रे गोटे खेलना रखिले शिशु ताकू पाइबाकू धरिबाकू चेष्टा करे केउ बाटरे गले खेलना को शीघ्र धरी पारिबो तार उपाय चिंता करे माने शॉर्टकट वेटा को सी खोजिला बा वे को खोजिला रास्ता को खोजिला जे को बाटरे मते से जिनसटी मिली पारिबो। ये गाणितिक दक्षतार प्रथम एवं सबुठ इम्पोर्टाट जिनस। आपण को कौन भी जिनस सॉल्व करने को हेले गणितर तार गोटे उपाय आपण को खोजा पड़ो। तेणु संवेदीकारक पर्याय बा सेंसरी मोटर स्टेज रे आपणकर सी उपाय खोजिला बुझेगा। सेकेंड प्राक संकार्यधर्मी पर्याय टिके पीडीएफ टी खराब अच्छी मुझे कहीदे निज बही जाकि थे पढ़ीदेवे है। बौद्धिक विकास द्वितीय पर्याय को प्राक संकार्यधर्मी पर्याय बोली कहुए। 2 वर्ष ରୁ 7 वर्ष पर्यंत अच्छी तेणु एक 2 भाग में विभक्त करिया। फास्ट 2 वर्ष ରୁ 4 वर्ष मध्य शिशु द्रुत गति भाषा शिक्षा करें। भाषा शिक्षा तार कौन टे स्पीडली होता है। 4 ରୁ 7 वर्ष पर्यंत शिशु वस्तुर वर्गीकरण शिखी थाए। वर्गीकरण से शिखी जाए किंतु श्रेणीकरण वर्गीकरण दक्षता संपूर्ण भाव में विकसित हो न थाए। एथर आपको डायरेक्ट प्रश्न आसुछि किछि अलग जिनस भाबिबार नाही। केउ पर्याय रे
ଶ୍ରେଣୀକରଣ ଓ ବର୍ଗୀକରଣ ଦକ୍ଷତା ହୋଇନଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ପିଆଜେ ତତ୍ତ୍ୱ ଆମେ ପଢ଼ୁଥିଲେ ବହିରେ ଯେତେବେଳେ ଥିଲା, ଆଉ ଥରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଲୋଚନା କରାହେବ, ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ନାହିଁ। ପରୀକ୍ଷା ଆଉ ମାସେ ରହିଛି, ମାସେ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ସେ ଜିନିଷ କଭର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ହେବ। ଶ୍ରେଣୀକରଣ ବର୍ଗୀକରଣ ଦକ୍ଷତା ଶିଖିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଡେଭଲପ୍ ହୋଇନଥାଏ। ତେଣୁ ସେ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଲକ୍ଷଣ ବା ଗୁଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଶ୍ରେଣୀକରଣ କରିପାରେ, କ୍ଲାସିଫିକେସନ୍ ଯେଉଁଟାକୁ କୁହାଯାଏ। ଗଣିତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ଜିନିଷଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ'ଣ ନା, ବସ୍ତୁର ଆକୃତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ଏହାକୁ ଭାଗ ଭାଗ କଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା କ୍ଷୟ ହୁଏ ନାହିଁ ବୋଲି ଶିଶୁ ଜାଣିପାରେ ନାହିଁ, ଯେଉଁଟାକୁ କନଜରଭେସନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କନଜରଭେଟିଭ୍ ଆଇଡ଼ିଆ ତାର କିଛି ନଥାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ କ'ଣ ଏ ଜିନିଷଟି କହିଲା ନା, ଗୋଟେ ମୋଟା ଓ ଛୋଟ ବୋତଲ ଅପେକ୍ଷା ଲମ୍ବା ଓ ପତଳା ବୋତଲରେ ଅଧିକ ପାଣି ରହିପାରେ ବୋଲି ସେ ଧାରଣା ପାଏ। ମାନେ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଅଧିକ ବଡ଼ ସେ ଜିନିଷ ଅଧିକ ଧରିବ ବୋଲି ସେ କନସେପ୍ଟଟି ତା ମାଇଣ୍ଡରେ ଥାଏ। ପ୍ରାକ୍ ସଂଖ୍ୟାର୍ଯ୍ୟ ଧର୍ମୀରେ ଏଇଆ ହେଲା। ଆପଣଙ୍କର ପରୀକ୍ଷାରେ ବାରମ୍ବାର ଆସୁଛି ସ୍ଥୂଳ ସଂଖ୍ୟାର୍ଯ୍ୟ ଧର୍ମୀରୁ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ଦେଖିଥିବେ। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କ'ଣ ଶିଶୁର ଜ୍ଞାନ, ଧାରଣା, ଅନୁଭୂତି ସ୍ଥୂଳ ବସ୍ତୁ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହାକୁ ସ୍ଥୂଳ ସଂଖ୍ୟାର୍ଯ୍ୟ ଧର୍ମୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଏଇଥିପାଇଁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ଯେ ସେ ବାସ୍ତବ, ସ୍ଥୂଳ ମାନେ ବାସ୍ତବ, କଂକ୍ରିଟ୍, ବାସ୍ତବ ଜିନିଷକୁ ଦେଖିକି ହିଁ ସେ ଶିଖିବ। ତା ମାଇଣ୍ଡରେ ଅବାସ୍ତବ ଜିନିଷ କିଛି ବି ଆସିନଥାଏ। ଆପଣ ତାକୁ ଯଦି କହିବେ ଡାଇନୋସରଟା ଦେଖିବାକୁ ଏମିତି ସେମିତି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କହିଦେବେ, ସେ କେବେ ବି ଇମାଜିନେସନ୍ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସାଧାରଣତଃ ଇଏ 7 ରୁ 12 ବର୍ଷର ବୟସର ପିଲାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ କ'ଣ ହୁଏ, ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କ ଯଥା ଛୋଟ ମଧ୍ୟମ ବଡ଼ ଜାଣିପାରେ, ମାତ୍ର ବସ୍ତୁକୁ ନ ଦେଖିକି ସମ୍ପର୍କ କହିପାରେ ନାହିଁ। ପୂର୍ବ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ହେଉନଥିଲା, ଶ୍ରେଣୀକରଣ ବର୍ଗୀକରଣ ଫୁଲ୍ ଡେଭଲପ୍ ହୋଇନଥିଲେ, ଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହେଇଯିବ। ଏଇ ଜିନିଷଟି ମନେ ରଖିଥିବେ, ଯେଉଁ ଜିନିଷ ପୂର୍ବ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରାକ୍ ସଂଖ୍ୟାର୍ଯ୍ୟ ଧର୍ମୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହେଉନଥିଲା, ସ୍ଥୂଳ ସଂଖ୍ୟାର୍ଯ୍ୟ ଧର୍ମୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେ ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ ବସ୍ତୁକୁ ନେଇକି ଜିନିଷକୁ ଦେଖିବ, ତାପରେ ସେ ଜାଣିବ। ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ଓଲଟା କ୍ରମରେ କହିବା, ରିଭର୍ସିବିଲିଟି ଆସିଯିବ, ଲେଖିବା ବି ଆରମ୍ଭ କରିବ। ବହୁମୁଖୀ ଉପାୟରେ ବସ୍ତୁର ଶ୍ରେଣୀକରଣ ଓ ବର୍ଗୀକରଣ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୁଏ। ପୂର୍ବ ମାନେ ଆମର ପ୍ରାକ୍ ସଂଖ୍ୟାର୍ଯ୍ୟ ଧର୍ମୀରେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା, କେବଳ ଗୋଟିଏ ଉପାୟରେ ଶ୍ରେଣୀକରଣ କରିପାରୁଥିଲା, ଏଥିରେ ବହୁ ଉପାୟରେ କରିପାରିଲା। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ କିଛି ଫୁଲ ଆପଣ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ କି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫୁଲ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି, ତାକୁ ବାଛିକି ଅଲଗା କର, କିଏ କେଉଁ କାଟାଗୋରୀର ଫୁଲ ଅଛି। ପ୍ରାକ୍ ସଂଖ୍ୟାର୍ଯ୍ୟ ଧର୍ମୀ ପିଲା ସେ କେବଳ କଲର୍ ଅନୁସାରେ କରିବେ, ଧଳା ଫୁଲ, ନାଲି ଫୁଲ, ହଳଦିଆ ଫୁଲ, ଏସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା କରିଦେବେ। କିନ୍ତୁ ସ୍ଥୂଳ ସଂଖ୍ୟାର୍ଯ୍ୟ ଧର୍ମୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ପିଲା ପାଖୁଡ଼ା ବି ଦେଖିବେ, କାହାର କେତେଟା ପାଖୁଡ଼ା ଅଛି ତାକୁ ସେ ଅନୁସାରେ ବି ସେ ବର୍ଗୀକରଣ କରିପାରିବେ। ଇଏ ଗୋଟେ ଉପାୟ। ଆଉ କିଛି ଥିବେ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରକୁ ନେଇକି କରିବେ, କିଏ ବଡ଼ ଦେଖାହେଉଛି, କିଏ ଛୋଟ ଫୁଲ, କିଏ ବଡ଼ ଫୁଲ, ବୁଝିପାରିଲେ ନା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ସେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ଛୁଇଁ ପାରୁଛନ୍ତି, ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି, ସେ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ସେ ନିଜର ଗାଣିତିକ ଦକ୍ଷତା ଦେଖାଇ ପାରିବେ। ଏହି ସମୟରେ ଶିଶୁ ପ୍ରାଥମିକ ଓ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥାଏ। ସେତେବେଳକୁ ଶିଶୁର ପ୍ରାୟ ସଂଖ୍ୟାର ବ୍ୟବହାର, ବିଭିନ୍ନ ଆକାର, କ୍ରମିକ ଧାରା, ମାପ, ତଥ୍ୟର ବ୍ୟବହାର କରିବାର କୌଶଳ ଶିଖିଥାଏ। ଆଉ ଥରେ କହୁଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ସଂଖ୍ୟାର ବ୍ୟବହାର, ବିଭିନ୍ନ ଆକାର, କ୍ରମିକ ଧାରା, ମାପ ଓ ତଥ୍ୟର ବ୍ୟବହାର କରିବାର କୌଶଳ ଶିଖିଥାଏ। এই ଜିନିଷଟିକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଥରେ ବହିରେ ପଢ଼ିବେ, PC3 ବହିରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ଗଣିତ ପେଡାଗୋଜି। ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ନିଜର ଧାରଣାକୁ ଯୁକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଚିନ୍ତନ କେତେବେଳେ ଆସିବ ନା, ସ୍ଥୂଳ ସଂଖ୍ୟାର୍ଯ୍ୟ ଧର୍ମୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ, ଲଜିକାଲ ଥିଙ୍କିଂ ହେଲା। ତାପରେ ଯଥାଯଥ ସଂଖ୍ୟାର୍ଯ୍ୟ ଧର୍ମୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବା ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ 12 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମର ଫର୍ମାଲ ଅପରେସନାଲ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ସେଥିରେ କ'ଣ ହୁଏ, ପ୍ରଥମେ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟର ପିଲାମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନମୂଳକ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ସମସ୍ୟା ସମାଧାନମୂଳକ ଦକ୍ଷତା ବଢ଼ିଗଲା, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲଭିଂ ମେଥଡ଼, ଏଇ ଯେଉଁ ଆପ୍ରୋଚ୍। ସେମାନେ ଯୁକ୍ତିସଙ୍ଗତ ଉପାୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୁଅନ୍ତି। ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଗାଣିତିକ ଦକ୍ଷତା, ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ, ସମୟ ଦୂରତା, ଜ୍ୟାମିତିକ ସମସ୍ୟା ଇତ୍ୟାଦିକୁ ଆଗ୍ରହରେ ସମାଧାନ କରନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଗାଣିତିକ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନର ଧାରା ସହ ପରିଚିତ ହୁଅନ୍ତି, ଯଥା ସଂଜ୍ଞା, ତତ୍ତ୍ୱର ବ୍ୟାଖ୍ୟା, ପ୍ରତୀକର ବ୍ୟବହାର, ଉପସ୍ଥାପନା ଓ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଇତ୍ୟାଦି। ଏହି କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ଟାକୁ ଆପଣ ଟିକେ ମନେ ରଖିବେ। এই ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବା ଦାୟିତ୍ୱ ଆପଣଙ୍କର। ମୁଁ ଜଣାଇଦେଲି କେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛି, କେମିତି ଆପଣ ତାକୁ ମନେ ରଖିବେ, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିବା ଦାୟିତ୍ୱ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର। ତେଣୁ ଆଜିର ଏହି ବିଷୟବସ୍ତୁଟି ଏତିକି ହିଁ ଥିଲା।
एति एठू आरंभ थिला आपणकर जे कौन कौन गाणितिक दक्षता आपणकर पिलांकर को पर्यायर रहिबो बोली पियाजे कहिथिले हला। तेबे आशा करूँ आज भिडियोटी आपको भल लगी एबे आपण रेगुलर वीडियो किभଳି भाବରେ पांतु 21 तारिख जून 21 तारिख परीक्षा अच्छी टिके मन ध्यान देकी पाठ पढ़ंतु जेभଳି भाବରେ आपण आपणक लक्ष्य स्थल पहुँची जिवे मु मूलरू कहिछि आपणक सफलता ही आमर सफलता परिश्रम उभय करवा सांग होइकी परिश्रम करने फल ही सक्सेस मिली थाए एकाटिया परिश्रम कले दिगहरा हबार संभावना अधिक थाए अनुभूति कहूँ तेबे रही धन्यवाद जय जगन्नाथ।